Gusto mo din bang magkaroon ng ganitong resource pack at mga mods? Katulad nito, glowing ores. Perfect na perfect siya sa pagmamine nyo para makita nyo siya agad. So, ang next natin ay ang 3D items. So, ito pa ay madagdagan yung experience nyo sa paglalaro and mas mapaganda pa yung experience nyo sa paglalaro. And yan. And ang next natin ay ang fresh food. So, ayan. Mas maganda din to, no? Fresh yung food, 3D, and okay siya sa inyong mga mata. Smooth, may maganda. And sa next naman natin, ang pinaka-uli at pinaka-maganda, ang first person animation mod. So, kung gusto nyo magkaganito, manood lang kayo hanggang sa uli. So, let's start. So, buksan nyo na agad yung T-Launcher nyo. And, hintayin nyo lang na magbukas. Tagal. So, habang hinihintay natin guys, ayan na siya. So, make sure guys na naka-Fabric 1.21.11 pa din yung version natin. Katulad nung unang-unang video natin. So, i-minimize na natin yan guys. At buksan nyo na yung mga links sa ating comment section. So, nasa comment section yung link. Ang unang-unang mod natin ay ang Hold My Items. So, ayan. Ang link ay nasa comment section na. So, click download. Then, select natin yung version. And nakalock siya sa Fabric kasi pang Fabric lang talaga siya. So, download lang natin yun siya guys. And ayan na, magda-download na. And okay na yun guys. Doon tayo sa ating next na resource packs. Resource pack. Pang glowing ores without a mods. So, ayan. So, gumagana to ng perfectly and 100%. So, wala siyang mods na kailangan pang idagdag para ano. So, i-download nyo lang yan. Then, select version lang tayo. And then lang naman. Then, download. And then, dun tayo sa sunod nating resource pack. Ang Rarest Curzon 3D items. Ayan. So, ganun lang din yan guys. Pang paganda ng experience. Then, pang pasmooth pa. Then, download nyo lang yan guys. And, ayan. Yan yung pangalawa nating resource pack. So, tagal. So, download nyo lang yan siya guys. Then, select version 1.21. So, pwede kayo mamili dyan. Pwede yung green or yung red. So, yung pinili ko yung green. So, ang next natin ay ang fresh food. So, yan guys. Sa comment section ng mga link. Huwag na kayo maghanap. Nandyan lang yan. I-download nyo lang yan guys. Then, okay na yan. Madiretso na yan sa file nyo. So, download nyo lang yan guys. Select version. Ganun lang ulit yan guys. Ayan. 1.20, 1.11. Download nyo lang yan guys. Then, magsimula na tayong ilagay natin yung file sa tamang lagayan. So, ayan. Nandiyan na yung mga file natin. Downloaded na lahat. Then, buksan lang natin yung T-Launcher natin. And may folder dun sa gilid, guys. Sa babang gilid. Then, buksan lang natin yan. And, i-minimize muna natin yung T-Launcher natin. And, buksan natin yung mods. So, ayan guys. Nakikita nyo. Then, idagdag lang natin yung HMI or Hold My Items. So, ayan. Pwede nating exit yan. Buksan ulit natin yung T-Launcher natin. Then, open ulit natin yung folder. Then, yan guys. Buksan naman natin yung resource packs natin guys. So, ayan. So, buksan na lang natin yan guys, yung file natin. Then, itaas natin ng konti. Then, select all na lang natin siya guys. Then, i-copy na lang natin siya dito. Drag natin. And, makakopy na yan or mamove na. So, exit na natin yan guys. And, pwede nang i-start yung game. So, hintayin nyo na lang yan guys. 100% pagwa-work yan. Hindi ko na siya ipapakita. Kasi alam ko namang may tiwala kayo sa akin guys. So, ayan. Papakita ko sa inyo na talagang nandun siya. May pasok natin siya sa game. So, ayan guys. Buksan lang natin yung game. Hintayin nyo lang yan. And hintayin nyo lang ng konting segundo or minutes. Yan. So, ayan.
So, ayan, nagbukas na yung ating game and punta na tayo sa settings and ilagay na natin yung ating mga resource pack. Yun, fresh food, ilagay natin yung fresh food, then yung light, yan, and yan. So, ibaba lang natin siya guys, make sure na hindi mai-interrupt siya ng ibang resource pack natin. Katulad nung animation natin nung nakaraan, yung fresh animation, kailangan hindi siya mai-interrupt. Laging dapat nasa unahan yung fresh animation natin kung magdadagdag tayo ng ibang resource pack. Guys ha, tandaan natin lagi yan. So ibabang baba na natin yung fresh pack kasi magana naman yan kahit sa babang baba natin ilagay yan. So ayan. So ibaba pa natin yung iba and yan. West Curzon 3D items. So, ayan, pwede na yan dyan guys. Then, ibaba na lang natin yung huli, light emission, force. So, ayan. So, ayan guys, pwede na yan dyan siguro. And, okay na yan guys. And, i-done nyo na yan. Pwede na kayong maglaro. So, maglo-loading pa yan guys. Then, okay na yan guys. So, paalala ko lang sa inyo, mag-subscribe kayo and mag-like for more videos natin para maituro ko pa sa inyo yung ibang resource pack natin. And, pwede kayong mag-recommend pa sa aking TikTok. Pakipollow na lang ako doon and see you around guys. Thank you very so much.